This video magdula taaning troll of the year. Oh my god, cheater siya. Shout out din siya. So guys, kita nyo yan, nakikita ko guys. Mga cheater yan guys. Oh, tingnan nyo naman. Huwag kang magtutroll te. Bakit? Ha? Bakit ganun? Shout out din. Guys, pa-shout out din sa kanya. So, medyo na ko ano. Daghan kayo magkuan guys. Mag-troll. Uy guys, di pa ko ready guys. Hindi pa ko ready. Wow, thank you. Guys, don't troll us. Sige, tignan ko lang. So guys, hindi siya makatotoanan. So guys, ewan ko! Dito na tayo. Ano, tara? Parang ko invisible, possible. Sorry. Wow, pisaray ko! Asaan ka na, tay? Hoy! Wag naman yan! Guys, pa-shout out din shout out din kayo. Shout out. Ah! Ewan ko talaga dyan, be. Naglalaro lang ako dito. So guys, Bisaya. So, wait. Guys, kick nyo yan. Shout out kayo, te. I-kick nyo yan po. Yan. Yun na po. I-kick nyo yan. Random kasi So guys, huwag kayong mag-cheater dito sa Philippines. Charis. Oh, bakit? Guys, ewan ko po. Buti, makik na lang sila. Tama ba? Pwede na lang kayo mag-kick guys. Kaya ano, kay apam kaayo mo. Okay. Ewan ko, ayaw ko na mag-jump dyan. Oh, marami.